by Pretty Little Thing. Pang summer, mga bakla. Uy, imay nyo to. This one is Pretty Little Thing. Size is medium large. Ano siya? Ayan. Body hugging again. Body con. Brand new. Code ako dito ng kulay. 130 kulay. Okay. Cut out. Mine sexy. Sheila Modiquilla. Yours na to, miss. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sheila Modiquilla sexy. 1, 2, and 3. And then, cut out si Madam Sel Mantua. Miss Sel Mantua, yours na si cut out me. 1, 2, 3, 1, 2, 3, yours na to, miss. Okay, next. Hello. Okay. Zipper back, branded by Religion, we live in black. Small hanggang, best fit hanggang medium, mga bakla. Best fit up to medium hanggang size 30. Teka nga, parang 30, 32 pa to. Okay, ganyan siya mga mihila. Ang ganda. Okay, kaya rito hanggang medium semi-large mga madam ha. Medium semi-large. Pag ganyan siya sa harap. Pag ganyan. And then, pag ganito ang likod. Ganda. Okay, best fit medium semi-large mga madam. Code ako dito ng plakado. 130 plakado. DL kulay. Jana, Pilton. Mirrors na to. Miss Jana, 1, 2, 3, 1, 2, 3 years na to, Miss Jana. 1, 2, and 3. Okay, next. Hala. Opshi, branded by Show po. Small, mga madam. Okay, pag ganyan siya. Extra small to small, mga mi. Oh! Ang gundo. Extra small to small, branded by Show po. Code ako Show, 130. Ay, Mima, double lock. Ay, yung cutout lang, chaser cutout lang yung mabibigay namin sa'yo. Kasi yung kulay, naka-double lock na yung kulay. Yung cutout yung kay ano, Mima. Pakuha nung cutout kay Madam Sel. Madam Chaser, yung cutout lang mabibigay ko sa'yo ha. Kasi yung kulay, naka-double lock na. Yan. Chaser. Chase, 1, 2, 3, 1, 2, 3 yours na to. Minor na yan. Chase, 1, 2, and 3 yours na. Double lock. Okay, double lock show. Ayan, wag mo nang burahin si Sel. Siya din to eh. Sel, 1, 2, 3, 1, 2, 3 yours na to. And then, plakado, Abigail Gonzalez. Miss Abigail. Abby Plakado. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Abigail Plakado. Ay, Abigail Gonzalez. Yours na to, may plakado. Diyos ko, may isang sako pa tayo, tsaka isang box. Kaya pa? Kaya nyo ba hanggang 4? Okay, Madam Abigail, yours na to. Location, Taguig, Metro Manila, mga madam. Ay! Ang ganda! Imay nyo to. Medium, mga bakla. Garter waist. Garter din yung dulo ng sleeves. This one is medium po, ha? Okay, mga pangsamba siguro no, yung mga ganito. Code is DAL. 130 code ng DAL, mga madam. Code is DAL.